ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар оғози барнома таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. баррасии ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Қазоқистон дар доираи ҷаласаи комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ дар шаҳри Душанбе. афзоиши хатари терроризм ҷомеаи ҷаҳонро барои пурзур кардани чораҳои мубориза водор намудааст. татбиқи нақшашорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, идомаи созандагиҳо ва заминагузорӣ барои таъмини ҳаёти пурсаодат дар ноҳияи Рӯшон. омодагӣ ба соли хониш ва фароҳамсозии шароит барои таҳсил. бунёду навсозии 580 иншоот дар ноҳияи Деваштич. ҳадафи чорум стратегӣ татбиқ мешавад. идомаи сохтмони 6 корхонаи саноатӣ дар шаҳри Гулистон. татбиқи дастовардҳои илм дар истеҳсолот, натиҷагирӣ аз кори олимону кишоварзон дар ноҳияи Шуғнон. ҳарорати баланди ҳаво дар Юнон ва маҳдудият барои рафту омади сайёҳону шаҳрвандон. натиҷаи санҷиши муштарак: чаро қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя намегардад? шарҳи ин ва дигар хабарҳо. 19 июл дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 18-уми комиссияи муштараки байни ҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қазоқистон оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ, техникӣ ва илмӣ таҳти ҳамраисии муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода ва ҳамраисии муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Ромар Скляр баргузор гардид. дар ҷаласа ҷонибҳо ҷиҳати тақвият додани ҳамкориҳо дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ, кишоварзӣ, саноат, энергетика, нақлиёт, алоқа ва технологияи муосир, маориф ва илм, тандурустӣ, сайёҳӣ, меҳнат ва муҳоҷират, иқтисоди рақамию сабз, ҳифзи муҳити зист, варзиш ва таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ бо ҷалби сармоягузорони қазоқӣ ба мувофиқа расиданд. дар нимсолаи аввали соли 2024 ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ бо ҷумҳурии Қазоқистон 668,9 миллион долларро ташкил намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 109,2 миллион доллар ё 19,5% афзоиш ёфтааст. дар сохтори савдои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин давра ҷумҳурии Қазоқистон бо ҳиссаи 15,2% ҷойи сеюмро ишғол мекунад. айни замон дар Тоҷикистон бештар аз 90 ширкат бо саҳми сармояи ҷумҳурии Қазоқистон дар соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, алоқа ва хизматрасонӣ фаъолият менамоянд. дар охири кори ҷаласа бо мақсади тақвияти ҳамкорӣ санадҳои нав ба имзо расонида шуд. давлату ҳукумати Тоҷикистон бо татбиқи ҳадафҳои созанда шароити муосиру созгорро барои кору фаъолият, пешбурди зиндагӣ ва истироҳату фароғати сокинон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат, хоса пойтахти он шаҳри Душанбе муҳайё сохтааст. ин лаҳза ҳамкорамон Ҷаҳонгир Сафарализода аз маркази шаҳри Душанбе бо мо дар тамос ҳастанд. ҷаҳонгир, мегуфтед ки фазову ҳавои шаҳри Душанбе шабонгоҳ чӣ гуна аст? ташаккур ҳамкорони азиз, боиси ифтихор ва сарфарозист ки нашрияи The Independent пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанберо ба ҳайси даҳгонаи шаҳрҳои бехатар аз рӯи таъмини амнияти шабона эътироф намудааст. воқеан ҳам шаҳри гулбоғи Душанбе ҳамасола зеботару маҳбубтар мегардад ва таваҷҷӯҳи сайёҳонро сол то сол ба худ ҷалб намуда истодааст. вобаста ба ин суҳбате дорем бо шаҳрванди ҷумҳурии исломии Эрон Муштари Фаҳимӣ. Муштари Фаҳимӣ тӯли 16 сол аст ки дар пойтахти Тоҷикистони зебоманзар шаҳри дилорои Душанбе кор ва фаъолият менамояд. мегуфтед чаро маҳз Тоҷикистонро интихоб намудед؟ قبل از که جوابگو به سوال خیلی به جای شما باشم، یک سلام و درود خودم رو به تمام ملت تاج بر سر شرفمند تاجیک میرسونم از اینجا. چرا تاجیکستان؟ سوال بسیار هم خوب. به خاطر اینکه تاجیکستان در جهان امروزی فکر کنم تنها کشوری هستش که تمام اون فرهنگ و آیین آریایی بودن رو در خودش نگه داشته، حفظ کرده، زنده کرده. هم در بین
نسل قدیم و نسل جدید و این یک کار و شاهکار هنری هست که هر کشور و هر کشورداری نمیتونه داشته باشه. واقعا هم تاجیکستان امروز در ردبندی‌ها از جانب تشکیلات و مجله‌های بانفوذ جهان در سرخط رسانه‌های امترین جهان قرار دارد که این باعث افتخار و سرفرازی کل ما مردم سربلند تاجیک است. بله، خیلی به جا شما اینجا قید کردید که معرفی شده از طرف تمام مجله ها و اونها اون درست واقعی که در نظر گرفتن که چرا تاجیکستان رو انتخاب کنن از روی امنیت شبانه این بوده که شما که در طی کسایی که سفر میکنن در جریان حال هستن که وقتی شما به کشورهای غرب حتی سفر میکنید در خود همون مهمانخانه ها در همون اول کارمندان خود هتل و کارمندان امنیتی حتما به شما میگن که ما امنیت شما رو در شب نمیتونیم تامین کنیم و به شما توصیه میشه که بعد از ساعت 8 یا بعد از ساعت 9 اصلا به بیرون برای قدم زنی نرید. ولی در تاجیکستان ما اینطور حرفی وجود نداره و حتی میبینید که من خودم که شخصا در زمینه سیاحی و گردشگری شبانه روز با مهمان‌ها هستم، یعنی چه 12 شب چه 1 و 2 بامداد همه جا امن و امان و ثبات برقراره که این بسیار هم ستودنی هست و پشت این مسئله زحمت‌های شبانه روزی رأس دولت هست، مقام معظم ریاست جمهوری آقای امام علی رحمان و شهردار محترم شهر آقای رستم امام علی که این زحمت‌های بی‌وقفه رو شبانه روز با تمام دستاندرکارانشون در بخش‌های اداری و کنترلی شهر در سطح کشور حتی میکشن تا این امنیت و ثبات رو به ارمغان بیارن و حتی میبینید که مردم چقدر با شادی با چه دلخوشی اصلا نگرانی نیستن که خطری اونها رو تهدید کنه چه در شب باشه و چه در روز. هر یک سیاح و مهمانی که به تاجیکستان بخصوص به شهر دلوروی دوشنبه مهمان میشود از آرامی و ثبات و مهمان‌نوازی تاجیکانه حرف میزند و میبالد. بله درسته. هر سیاحی که به اینجا تشریف میاره شما باور میکنید احساس غریبی نمیکنه. من اینو به خاطر این نمیگم که من یک فارسی زبان هستم و نزدیکی زبانی و فرهنگی با مردم شریف تاجیکستان برای ما خیلی نزدیکی داره، ولی این حرف تمام اون کسایی هست که زبان اولشون انگلیسی هست، غربی هستن، آمریکایی هستن و اونها میگن ما احساس غریبی در این کشور نمیکنیم. واقعا هم سرگذشت نمودن در باغ‌های شهر دوشنبه در کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه به کس روح اینها میزتازه میبخشد، زیرا باد و هوای فورم باغ گلگشته و فواره‌های دلنشین واقعا هم دقت جلب کننده است. واقعا همونطور گفتم بی زحمت اینطور زیبایی ها هیچ وقت آفریده نمیشه و وقتی که آفریده میشه حتما کسی رو میخواد که بتونه از عهده اداره کردنش بر بیاد و من باید بگم که ملت شرفمند تاجیک یکی از خوشبخت‌ترین ملت‌های جهان معاصر هستن که با تاریخ کهنی که دارن تونستن به تمام جهانیان معرفی کنن که مدرن بودن این فراموش کردن تمام اون آیین نیاگان ما نیستش و میتونه در یک پهلو و بعد دیگه معرفی کردنشه. بله. در زمینه اداره این همه بی واسطه از رأس دولت و همکاری ایشون و اون جانفداهایی که هر روز و هر شب انجام میدن امکان ناپذیر هستش. واقعا هم ما از ملت‌های خوشبخت و سربلند هستیم که صاحب دولت و صاحب زبانیم. صاحب دولتی و صاحب استقلالی مسئولیت هر یکی ما رو بیشتر میکند تا آگاه و هوشیار و بیدار باشیم، ارزش‌های ملی و ثبات و آرامی رو حفظ نماییم و صادقانه و پاک‌وجدانه برای این مرز و بوم خدمت نماییم. همونطور که در جریان هستید بیشتر ساکنان کشور رو قشر جوان تشکیل میدن و جوانان هستن که آینده این مرز و بوم هستن و یک الگوی خوب میشه برای تمام جوانها. شما الان میبینید که هر روز یک نوآوری و هر روز یک بهبودی در سطح خود شهر و مقیاس کشور دیده میشه که این به جوانها یک الهام میده که باید هر روزشون رو بهتر از دیروز خودشون کنن با تلاش‌های هر روزشون. مثلا همین صلح و ثبات همین آرامی کشور است که مردم سیر و گشت می‌نمایند در فضای آرام و آسوده وطن. این دلالت از صلح و ثبات این کشور آزادگان است. بله درست ذکر کردید، چون که اساس تمام این بهبودی‌ها پیشرفت‌ها بدون صلح نخواهد شد. اینجا
واقعا جای داره که سر تعظیم فرود بیاریم برای محترم جناب عالی رئیس جمهور محترم کشور تاجیکستان آقای امام علی رحمان و در پهلویشون شهردار شهر که شبانه روز مراقب شهر هستن، مواظب شهر هستن. آبادتر میشود، زیباتر میشود. از دیروز خودش شما باور کنید فرق نمیکنه. یعنی امروز الان شاید بعضی آدرس ها و سراغ ها رو نتونید پیدا کنید چون امروز اینطوری، فردا طوری دیگه. یه تغییر جدیدی در سطح شهر می‌بینید. همچون متخصص ساحه سیاحی کار و فعالیت می‌نماید، عجیب ترین چیزی که از زبان سیاحان شنیده کدام است؟ خیلی خاطره های زیادی هست که نمیتونم وقت شما رو در این جا بگیرم و همه اونها رو توضیح بدم، ولی یک خاطره هست که مهمان هایی بودن از ایالات متحده آمریکا و یک گروه زیادی بودن. شما باور نمی‌کنید وقتی که اونها به خاک تاجیکستان رسیدن و ما اونها رو قبول کردیم، در مسافه‌ای که ما از طرف خود فرودگاه به مهمانخانه رسوندیم ساعت‌های 2 بامداد بود اگر اشتباه نکنم. اولین چیزی که نظر اونها رو جلب کرد این تر و تمیز بودن شهر و اون کارکنان بخش نظافت شهر بودن که چقدر ظریفانه به تمیزی شهر رسیدگی می‌کردن در اون دیر وقت و تعجب کردن. گفتن واقعا شهری هست که به خواب نمیره و وقتی که شهری که به خواب نره در آن هر کار آبادی کردن و پیشروی و نوآوری و فناوری هم در خواب نمیمونه و هر روز یک چیز جدیدتر از دیروز خواهید دید. و اونها میگفتن که در این همه پیشرفت و این همه آبادانی در تاجیکستان با این سن و سال جوانی که تاجیکستان داره در حال جریان هست و همونطور که گفتم نه شب میشناسه و نه روز. واقعا هم شبانگاه دوشنبه جلو و نورافشانی خاصه دارد که دل نفر رو به خود جلب می‌نماید. شبانگاه به مثل روز روشن هست در دوشنبه و اون تزیینات‌های چراغی که در سطح شهر وجود داره، اون آبشارهایی که همیشه در جریان هست، فواره‌هایی که در سطح شهر هست، واقعا جلوی دوشنبه رو دو برابر میکنه و واقعا شهری است که به خواب نمیره و باور میکنه هر سیاحی که میاد دوست داره مقیم بشه. یک واقعه مهم که درباره همین زیبایی شهر هست مخصوصا در شب این هستش که این تعریف و مهمان‌ها به صورت زنده به همدیگه منتقل میکنن و تاجیکستان دارای یک بعد مارکتینگ بسیار زنده هستش، یک تبلیغات زنده که آدم‌هایی که اینجا حضور دارن تجربه‌های زنده خودشونو از همین فرودگاه با خارجی‌های دیگه با خانواده‌های خودشون در کشورهایی که از آنها اومدن در جریان میذارن و سفرهاشون به ده‌ها و 20 زیادتر از 10 بار تمدید میشه سفرهایی که اونها دارن و دوست دارن حتی مقیم این کشور بشن. تماشابینان عزیز یادآور میشویم که در صحبت ما بودن مشتری فهیمی شهروند جمهوری اسلامی ایران. دوشنبه امروز نما و تجلی خاص دارد که به یک از شهرهای زیباترین جهان تبدیل یافته است. همکاران تشکر. бинандагони азиз, ҳамкорамон ҷаҳонгир сафарализода аз маркази шаҳри душанбе бо мо дар тамос буданд. вобаста ба фазои амну оромӣ, имкониятҳои васеъи истироҳату фароғат ва пешрафти рӯзафзуни шаҳри душанбе бо коршиноси соҳаи сайёҳӣ Муштарии Фаҳимӣ суҳбат оростанд. با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی در ناحیه روشن طبق نقشه ادامه دارد. گزارش در این خصوص. در پیشروی سالگرد نوبتی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای بنیادی در انشاءات تعینات اقتصادی و اجتماعی در ناحیه روشن ولایت مختار کوهستانی بدخشان وسعت تازه گرفته، تنها در نیم ساله اول الکی 5 انشاءات مهم برای خواجگی خلق ناحیه مورد استفاده بری قرار داده شده است. اینها گوشه دهخان در ناحیه، میدانچه ورزشی و تالار ورزشی در دهه روشارف، تالار ورزشی ومد، цех قنادی در مرکز ناحیه به حساب میروند. در برابر این بنیاد انشاءات دیگر ادامه یافته در موضع اخوان مرکز ناحیه کارهای ساختمانی در کارخانه کارکرد میوه و کنسرو کنانی با سردخانه کلان ادامه دارد. این موضع سالهای دراز همچون کارخانه ولنگور در مساحت 1.5 متر کوادراتی از استفاده باز مانده بود و حالا در زمینه آن کارخانه نو بنیاد میگردد. نیازبگیم عبدالله ساکن شهرک ومر با در نظر داشت محصولات نیاز کشاورزی و باغات اقدام گرفت تا یک کارخانه جدید را بنیاد نماید و در برابر کارکرد محصولات اینچنین به بنیاد سردخانه برای این ناحیه مهم دست
می‌تواند. در این کار صاحبکار و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و ناحیه دستگیری نموده کارهای بنیادی هدفمندانه ادامه دارد. مطابق این نقشه در اینجا در برابر کارخانه کارکرد میوه و سبزیجات خشککنی آنها اینچنین بنیاد سرخانه ادامه دارد و در آینده نزدیک باز آشخانه، مهمانخانه و مغازه که دوام 24 ساعت فعالیت خواهد نمود ساخته می شود. صاحبکار الکی برای پیشبرد کارها مبلغ 5 میلیون و 600 هزار سامانی را از خود نموده است و اطمینان دارد که با پیشنهاد گرانت ها از جانب بانک ها هدف خویش را عملی سازد. با انجام کارها حدود 100 نفر ساکن ناحیه صاحب جای کاری دائمی خواهند گردید. من صاحبکار ناحیه روشن نیت دارم که استحصالات کارکرد میوه و میوه خشک و اینچنین کنسرو در همین استحصالات و پیش آوردیم که بعد از اون میخواستیم که سردخانه که برای همین میوه ذخیره کردن سردخانه نگهداری کنیم. استحصالات زیاده از 1300 کوادرات متر هست. در اون از یکی از цех خشک میوه خشک برآوردگی، دیگر цех توت، بعد از اون کنسرویرونه، بعد از اون استحصال آب نوشاکی با مکچوخمه و اینچنین 300 کوادرات متر اون سردخانه برای همین ناحیه روشن و تمام منطقه های جمهوری تاجیکستان و این چنین آرزو داریم که به غیر از دیگر مملکت ها از آن جمله روسیه صادر کنیم. صاحبکار موفق توانست مسئله ساختمانی را از جمهوری مردمی چین دسترس نموده جهت تامین با سرعت روند کارها شرایط مساعد فراهم آورد. باید گفت که بام کارخانه با کنسترکسیون های آهنین پوشیده شده. اندازه‌کنی داخل و بیرون بنا ادامه دارد. جریان کارهای ساختمانی امکان می‌بخشند تا این کارخانه صنعتی در پیشروی سالگرد نوبتی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به فعالیت آغاز نماید. تاج‌نیسای فیض‌الله بیگ، مبارکشاه رستم، ناحیه روشن، اخبار. مؤسسه‌های تعلیمی در شهر لوکان تعمیر شده به سال نو خوانش آماده می‌گردند. همکاران ما گزارش می‌دهند. شهر لوکانت با قامت افروختن بینا و انشاءات معیشی و خدمترسانی سال از سال آباد و زیبا گشته شرایط کار و فعالیت به ساکنان بهتر و خوبتر می‌گردد که این از ثمره صاحب استقلالی کشور درک می‌دهد. امروزها با سهم مقامات محلی، صاحبکاران و ساکنان سخاوتپیشه کارهای آبادانی و سازندگی در حدود شهر وسعت بخشیده شده برای نیک و ارزنده استقبال گرفتن جشن باشکوه ملی آمادگی همه‌جانبه می‌بینند. بینای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر از انشاءات جشنی به شمار رفته، عین حال در آن کارهای ساختمانی جریان تازه دارد. انشاءات مذکور با در نظر داشت شرایط پیشبرد فعالیت برای کارمندان پیش بینی گردیده مقصد است در کوتاه‌ترین وقت مورد استفاده قرار گیرد. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر لوکان 71 بنا و انشاءات به نقشه گرفته شده است که تا این دم 40 عدد آن به استفاده داده شده، 56% کارها اجرا شده. از این ساختمان‌های مقامات اجرایی دولتی شهر لوکان بینای سیمخانه‌های علاوگی، بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، ساختمان‌هاشون با مرام ادامه دارد. اینچنین بینای ناظرات انداز ساختمان با مرام ادامه دارد. در روند چنین آبادانی در سهم صاحبکاران بیشتر به نظر رسیده. نیت داریم که در جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را سربلندانه استقبال نماییم. امروزها در دوره تعطیل خوانندگان مسئولین بخش معارف شهر مؤسسه‌های تعلیمی را پوره از تعمیر خوش‌صفت برآورده به سال نو خوانش 2024-2025 آمادگی می‌گیرند. طور اطلاع داده شد در روند تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی سهم کمیته پدر و مادران نظررس بوده همساله جهت فراهمسازی شرایط بهتری تعلیم و تربیت خوانندگان حصه خویش را در چنین عمل‌های آبادانی می‌گذارند. در شهر لوکان همگی 15 مؤسسه تعلیمی و لیسه 1 و لیسه 2 همگی 17 مؤسسه ارزی هستی دارد. تعمیری از نوسازی مؤسسه تعلیمی برای سال نو تحصیل پوره بگیم در مؤسسه تعلیمی رفته ایستاده است و تعمیری مؤسسه تعلیمی از حسابی هم بودجه محله و هم از کمیته پدر و مادران و هم از صاحبکاران سخاوتپیشه پوره ادامه یافته ایستاده است. قید کردن به مورد است که تا اول ماه اوگوست پوره
یعنی که مؤسسه‌های تعلیمی از تعمیر کپیتالی پورا میبراید. مؤسسه تعلیمی رقم 15 شهر که به تازگی بنیاد یافته است، در آن کارهای رنگ و بارکنی و مجهزگردانی اشیا و عیانیت‌های درسی انجام داده شده برای به تحصیل فرا گرفتن محصلین پورا آماده میباشد. مؤسسه سال 2021 مورد استفاده قرار گرفته است که در آن 1025 خواننده در 2 بست تحصیل مینمایند. مؤسسه رقم 15 شهر لیوکند از 19 صنفخانه عبارت بوده. 19 صنفخانه را با دستگیری والدین خوانندگان از تعمیر خوشصفت پر را برآورده شده و سال نو تحصیل آماده است. در این برابر برای گذراندن فصل زمستان موادهای سوزشواری الکی آورده در انبارها ذخیره کرده شدند. روند تعمیر و آمادگی به سال خوانش در مؤسسه تعلیمی رقم 1 نیز ادامه داشته، عین زمان رنگ و بارکنی صنفخانه ها انجام یافته. در 4 صنفخانه دیگر با سهم والدین خوانندگان تعمیر کپیتالی جریان دارد. این مؤسسه از 34 صنفخانه عبارت بوده، فراگیری خوانندگان به 1490 نفر میرسد. قابل ذکر است که چنین روند آمادگی در دیگر مؤسسه های تعلیمی و تا مکتبی ادامه داشته. مقصد است که در سال نو خوانش خوانندگان را در صنفخانه های نو بر هوا استقبال گیرند. سمندر شویف اسکندر سعید، شهر لیوکند، اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دیوشتیچ بنیاد و از نوسازی 580 انشاءات به نقشه گرفته شده است. گزارش مسعود بابازاده. استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امکان با عمل آورد که در ناحیه دوردست و نزدیکی دیوشتیچ با خرج مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوت و ناحیه سهم ارزشمند صاحبکاران بانند و ناموس و دستگیری ساکنان 8 جماعت شهر و دهات نزدیک 600 عدد کارخانه و کارگاه‌های سمت صنعت و اقتصادیات، مؤسسه‌های طبی و معارف، ورزشگاه و تالارهای ورزشی، بنای انشاءات معاصر بسیار روشانه و زمانوی با طرح و نمای دقت جلب کننده بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته هزارها نفر خوب قابل مهنت با کار دائمی و معاش سزاوار تامین گردند. به استقبال جشن فرخنده 35 سالگی استقلالیت دولتی مملکت تنها سال 2024 در این ناحیه همیشه سبز زیاد از 100 انشاءات سطح مختلف، 10 کیلومتر راههای مرکزی ناحیه و 8 جماعت شهر و دهات منفرش، پل‌های کلان بنیاد و نوسازی کلی و مورد استفاده قرار می‌گیرد. شادی‌آور است که تا امروز با خرج مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوت و ناحیه دیوشتی، سهم صاحبکاران بانند و ناموسی وطنی، دست سخای ساکنان و اشخاصی که به نیت ادای حج عمره مبلغ گم کرده بودند در جماعت‌های دهات مجون، غزنترک، وحدت، یختن، راستراود، دلیان بالا و جماعت شهری قونچه، دهها پل‌ها بنیاد و راه‌های کلان منفرش با صفت گردانده شدند. این عمل نیک را امروز گروه کلان صاحبکاران و مهاجران برون‌مرزی و ساکنان سخاوت‌پیشه دهه بسنده جماعت دهات وحدت ادامه عبرت بخش داده ایستادند. زیرا چندین سال این جانب راه‌های کلان بین دهه از باد و باران و حرکت زیاد نقلیات گوناگون تمغه ویران و ناآباد گردیده، چنگ و غبار به حفظ صحتی ساکنان خلل وارد می‌ساخت. پیش از منفرش کنی راه‌های کلان به طور حشر عمومی شغل‌پوش و هموار گردانده شد. در این کار اهل مهنت جمعیت دارای مسئولیت محدود خوجند راه شهر خوجند توسط افتوگرید 10 ماشین کلان اسفالت کشان، تجهیزات اسفالت خوابان و پخش کننده و ساکنان دهه کمک رسانده ایستادند. صاحبکاران اهالی سخاوت‌پیشه دهه تحت سروری صاحبکار وطنی قوقنبای قوقنov عزم دارند که زیاد از 3 کیلومتر راههای کلان دهه را با پهنایی 5 متر منفرش با صفت سازند. پس از انجام منفرش کنی دیگر راههای داخلی دهه بسمانده جماعت دهات وحدت ناحیه نزدیکی دیوشتیچ نیز تخت و هموار و منفرش گردانده می شود. مسعود بابازاده، عمرجان یوسفوف، دهه دوردست بسمانده ناحیه دیوشتیچ، اخبار. یکی از سرچشمه‌های اساسی مبلغ‌گذاری تشکیلات‌های تروریستی و اکستریمیستی و گروه‌های متشکل جنایتی قاچاق گردش غیرقانونی مواد مخدر به حساب می‌رود. در برابر این جنایت‌های علاقه‌مند به قاچاق مواد مخدر به امنیت و ثبات کامل، آرامی و آسودگی جامعه و سلامتی هر یک فرد جامعه خطر روی راست دارد. گزارش از مرکز رابطه‌های جمعیتی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان. جنایت‌های علاقه‌مند به قاچاق مواد مخدر به امنیت و ثبات کامل، آرامی و آسودگی و سلامتی هر یک فرد جامعه خطری روی راست دارند.
дар рафти гузарондани чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон ва хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи хизматрасонии дидбонгоҳи сарҳадии рақами 5 қисми низомии 0306 отради сарҳадии 5 раёсати қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар ҳудуди ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон як ҳолати убури ғайриқонунии хатти сарҳади давлатии тоҷикистон бо афғонистон ва қочоқи маводи мухаддир аз тарафи 3 нафар аъзои гурӯҳи трансмиллии нашаҷаллоби мусаллаҳи афғон ошкор карда шуд. ҳангоми боздошт намудани гурӯҳи қочоқбар зарурати гузарондани амалиёти махсуси ҷангӣ ба миён омад. дар натиҷаи задухӯрди мусаллаҳона як нафар қочоқчӣ шаҳрванди афғонистон Башир Валади Аҳмад тахминан 37-40 сола безарар гардонида шуда аъзои дигари гурӯҳи ҷиноятпеша ба самти афғонистон фирор намуданд. зимни аз назаргузаронии ҷойи ҳодиса 3 борхалтаи полиэтиленӣ бо 25 бастаи воситаи нашадори нави ҳашиш дарёфт ва мусодира карда шуд. طبق خلاصه شعبه اکسپرتیز سودی رئیسیت اگنتی نظارت مواد نشادار در ولایت خطلان مواد دریافت شده واسطه نشادار نوع حشیش بوده وزن عمومیش 20 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. وابسته به حالت مذکور از طرف شعبه تفتیشات رئیسیت کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت خطلان با دسترسی ماده‌های 200 قسم 4 بند د 289 قسم 3 335 قسم 2 و 195 قسم 2 بند ب کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. در ناحیه دنغره جلسه شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظی حقوق دایر شده در کار آن اجرای قانونگذاری زمین و تجربه تفتیشی و سودی پرونده های جنایتی وابسته به زمین در سال 2023 و 6 ماه اول سال 2024 تحلیل و بررسی گردید. ذکر شد که در سال 2023 و 6 ماه سال 2024 193 قانون ویرانکنی وابسته به زمین آشکار شده است. بعد از گذراندن سنجش‌ها با عنوان راهبران مقامات دخلدار سندهای پروکوروری برآورده شده در بعضی موارد شخصان واقعی و حقوقی خودسرانه و بدون اجازتنامه ساختمانی به بنیاد منزل استقامتی و دیگر انشاءات دست زدند که این عمل خلاف قانون بوده جوابگری دارد. در جلسه شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظ حقوق ناحیه دنغره بلندبرداشتن سطح تعلیم و تربیت کودکان، معرفت حقوقی و احساس وطندوستی شهروندان مخصوص تاکید گردید. آید به مسئله های روزنامه جلسه نفران مسئول برآمد نموده راهبران تشکیلات و اداره ها و فعالان ناحیه برای انجام کارهای فرماندهی در سمت استفاده ثمرناک زمین و پیشگیری افراطگرایی و خرافات پرستی وظیفه‌دار شدند. در نتیجه عملیات نوبتی سنجشی کارمندان پروکراتورای شهر دوشنبه که مشترک با کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیل پایتخت گذرانده شد، رفتار دغل و خودسرانه رانندگان واسطه‌های نقلیات را که اکثرا جوانان بودند آشکار گردید. تفصیلات در گزارش فخرالدین محمد یوسف. ترتیبات راه و حرکت منتظم نقلیات در حدود شهر و ناحیه‌های مملکت از جانب ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی و هم با تکیه به تکنولوژی معاصر نظارتی و بقیدگیری به تنظیم درآورده می‌شوند. در این روند هدف یگانه تأمین ترتیبات و بی‌خطری حرکت در راه‌ها میباشد. متأسفانه صرف نظر از همه امکانات و ترتیبات مقرر گردیده رانندگان واسطه‌های نقلیات که اکثرا جوانان میباشند با رفتار خودسرانه خلاف طلبات جاری تکنیکی نقلیات را نمایشکارانه با نصب تجهیزات علاوه‌ای غیر استانداردی تکنیکی و به حجت‌های ضروری اداره نموده گوناگون اندیشی را در بین دیگر جوانان و اشتراک کنندگان حرکت در راه پهن می‌نمایند. باید گفت که هر عملی خلاف طلبات و مقررات جمعیتی جوابگری را تقاضا نموده نسبت به صادرکنندگان چنین عمل‌ها چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشیده می‌شوند. روندی که امروز چون پدیده منفی پذیرفته می‌شود سرزدن حادثه‌های ناخوش در راه‌های ماشینگرد است که طبع هر اشتراکچی حرکت را تیره می‌گرداند. همین طریق با مقصدی به تنظیم درآوردن در نتیجه عملیات مشترک کارمندان پروکراتورای شهر دوشنبه و ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی پایتخت یک قطار چاره‌های ضروری عملی گردید. ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه از جمله با رقم‌های قید دولتی ساخته اداره کردن واسطه نقلیات، به رقم قید دولتی اداره نمودن واسطه نقلیات، به اجازتنامه سیاه شیشه اداره کردن واسطه نقلیات، در حالت مستی اداره نمودن واسطه نقلیات و اطاعت نکردن با کارمندان میلیسیا با مشاهده میرسند. در این ردیف طبق سفارش پروتکلی راهبریت مقامات پروکراتور شهر دوشنبه
تصمیم گرفته شد که در یک جایگی با کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه بهر آشکار و پیشگیری کردن قاعده‌های دغل حرکت در راه نسبت نفرانی که با چنین قاعده ویرانکنی‌ها راه دادند در دایره طلبات قانون چاره‌اندیشی کرده می‌شود. در روند رشد طلبات اساسی مهیاسازی امکانات بهر پیشرفت دونسته می شود. بعضی همقدمان زمان امروز فهمیش کاملا دیگر دارند، یعنی صرف نظر کردن مقررات و ویران کردن قاعده ها. سبقت یعنی امروز بین بعضی از رانندگان یک نوع رقابت ناسازگار جاری شده است که در پی آن استفاده نقلیات با رقم های بیگانه، راندن نقلیات به حجتی رانندگی و به اجازت نامه استفاده سیاه شیشه یا خود کاملا سیاه کردن آینه پیش نقلیات مشاهده می گردد. حرکت فعال نقلیات گرانارزش که رانندگان اکثر آن جوانانند امروز در راهها با هوابلندی صورت میگیرد. مشکلات دیگری که باعث تشویش گردیده است رعایت نشدن قاعده های عادی ترین حرکت در راه می باشد. همین گونه در جریان عملیات مشترک سنجشی در حدود ناحیه های سینا و شاه منصور شهر دوشنبه در یک روز حالت زیادی قاعده ویرانکنی از جمله نداشتن حجت های معاینه تکنیکی، اجازتنامه برای شیشه های سیاه و اطاعت نکردن به ناظرانی را معین گردیده نسبت به ویران کنندگان مقررات سندها ترتیب داده شد. ادامه اخبار. کمک‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به اهالی از آفت طبیعی ضرردیده ناحیه فرخار دسترس کرده شد. انور شاه سیدعلی زاده گزارش می‌دهد. соли равон аз паёмадҳои офати табиӣ ва дар натиҷаи боришоти зиёд дар кишварамон бахусус дар мавзеъҳои баландкӯҳ ки манзилҳои истиқоматии сокинон ҷойгир шудааст сел омада хисороти гароне ба бор овард. ёдовар мешавем ки санаи 25 майи соли равон бар асари боришоти пуршиддат дар деҳаи сурхоби ҷамоати деҳоти хутани ноҳияи фархор манзилҳои истиқоматии сокинон, иншоот ёрирасон, молҳои рӯзгор, заминҳои кишт ва роҳҳои мошингузар таги обу гил монданд ки дар натиҷа ба сокинони ин рӯзҳо хисороти зиёди иқтисодӣ расонид. дар партави ҳидоят ва дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ кӯмаки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба оилаҳои аз офати табиӣ зарардидаи ин мавзеъ расонида шуд. кӯмакҳои дастрасшуда масъулаи сохтмонӣ аз он ҷумла тахта, семент, шағал ва дигар номгӯи масъулаи сохтмониро ташкил медиҳад. зиёда аз 36 адад хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон ба пуррагӣ зарар диданд ки имрӯз бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон кӯмаки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ноҳияи фархор субҳи имрӯз омада расиданд. тахта, шифр, семент, мех, арматура, сим ва дигар масъулаҳои сохтмонӣ омада расиданд. аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии ноҳияи фархор дар натиҷаи фатои табиӣ 25 майи соли ҷорӣ ки аз ҳама тарафа аз тарафи ташкилоти муассисаҳои ноҳиявӣ ва он лойлуқҳое ки зер карда буд ба хонаҳои истиқоматӣ ва роҳраҳои ҳами кӯчаҳо ба пуррагӣ бартараф карда шуданд. офати табиӣ рухдода ба 36 манзили истиқоматӣ ва 112 иншооти ёрирасон осеб расонида, аз инҳо 36 манзили истиқоматии сокинон пурра хароб гардиданд. сокинони аз офати табиӣ зарардидаи деҳаи сурхоби ҷамоати деҳоти хотани ноҳияи фархор бо шукргузорӣ аз дастгириҳои пайвастагии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоса пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ин лаҳзаҳои душвор изҳори сипосу қаноатмандӣ намуда ин тадбири накуро боиси рӯҳбаландии хеш донистанд. соли ҷорӣ мо ҳимояи деҳаи сурхоб айборонои сахт зарар диданд. аз номи деҳаи сурхоби ҷамоати деҳоти хутани ноҳияи хилвона баён мекунем ки имрӯз дида истодаед тамоми масъалаи сохтмонӣ ва моро таъмин карданд. зимнан иттилоъ дода шуд ки кӯмаки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба сокинони аз офати табиӣ зарардидаи деҳаи сурхоби ноҳияи фархор идома ёфта манзилҳои истиқоматӣ ва дигар иншооти ёрирасонии сокинон барқарор карда мешаванд. ҳоло бо истифода аз техникаҳои гуногун тамға дар ин мавзеъ корҳои бартарафсозӣ ҷараён дорад. дар воқеъ кӯмак намудан ба зарардидагону ниёзмандон яке аз ҳадафҳои созандаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор рафта, мақсаду ҳадафи асосӣ пеш аз ҳама ба баландбардоштани сатҳи некуҳаволӣ ва таъмини зиндагии шоистаи сокинон нигаронида шудааст. анваршоҳ сайдализода, сайҳомиди ахбор.
дар ноҳияи Шуғнон 2083 гектар замини кора мавҷуд буда, аз ин шумора дар 1994 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ сурат гирифтааст. Моҳираи Тоҳир гузориш медиҳад. амнияти озуқаворӣ бахши ҷудонопазири амнияти миллии он ба ҳисоб рафта беҳтар намудани таъминоти аҳолӣ ба маҳсулоти хӯрока вазифаи асосии иҷтимоӣ ва иқтисодии ҳар кишвар мебошад. бо дар назар дошти ин ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқавориро ҳадафи афзалиятноки стратегияи худ қарор дошта, баҳри расидан ба ин ҳадаф тадбирҳои заруриро амалӣ намуда истодааст. имрӯзҳо сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакатро хуб ҷонибдорӣ намуда, баҳри ривоҷу равнақ додани ин соҳа ҳар як ваҷаб замини бекорхобидаро самаранок истифода бурда истоданд. дар асоси сохтори кишт дар ноҳияи Шуғнон 2083 гектар заминҳои кора мавҷуд мебошанд ки аз он 1194 гектарашон ба кишт фаро гирифта шуданд. аз ин миқдор 939 гектар кишти ғалладонагиҳо, 168 гектар сабзавот ва 396 гектар кишти картошка баро гузошта шудааст. бо мақсади равнақи рушди сабзавоткорӣ ва картошка дар шароити ноҳияи Шуғнон ва тақвият бахшидани растанипарварӣ ва дурнамои он дар таъмини амнияти озуқаворӣ бо ибтикори маркази илмии кишоварзии Помир дар ҷамоати деҳоти Поршеневи ноҳияи Шуғнон омӯзиш бо иштироки олимони соҳа баргузор гардид. дар омӯзиш коршиносони соҳа бо деҳқонону сокинон суҳбат намуда вобаста ба омӯзиши навъҳои картошка ва зироатҳои сабзавотӣ дар шароити Кӯҳистони Бадахшон, роҳҳои осилнокии сабзавот ва риояи дурусти ғизодеҳии зироатҳои полизиро шарҳ доданд. растанипарварии соҳаи асосии кишоварзӣ буда барои амалӣ намудани амнияти озуқаворӣ ва таъмини корхонаҳои саноати мамлакат бо маҳсулот нақши бориз дорад. асосан аҳолиро бо ғалладонагиҳо, картошка, меваҷот, сабзавот, полезиҳо таъмин менамояд. дар омӯзиш бо хоҷагидорон аҳамияти аслии растанипарварӣ тавзеҳ дода шуд. гуфта шуд ки баланд бардоштани маърифати кишоварзон дар ҳифзи растаниҳо, зиёд кардани осилнокӣ ва аз рӯи маслиҳати мутахассисон амал намудан барои рушди соҳаи кишоварзӣ шарти зарурӣ мебошад. танҳо доштани дониши хуби назариявӣ ва дар амалият татбиқ кардани он имконият медиҳад ки ин соҳа бо муваффақият рушд намояд. пеш аз ҳама амнияти озуқавориро он вақт таъмин карда метавонем ки агар мо истеҳсоли маҳсулоти худиро дуруст ба роҳ монда тавонем. умуман истеҳсоли маҳсулоти худӣ ин яке аз омили муҳимтарини таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад. беҳуда нест ки пешвои муаззами миллат ҳама вақт қайд менамояд ки мо бояд ҳар як ваҷаби заминро самаранок ва оқилона истифода барем. аз он ҷумла барои рӯёндани ҳосили дубора, себора ҳам кӯшиш намоем. лекин азбаски мутаассифона дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шароит ба ин он қадар мусоидат намекунад, мо бояд аз самаранок истифода бурдани заминро омӯзем. бояд қайд кард ки ҷиҳати таъмини амнияти озуқаворӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон агар ғалладонагиҳоро гирем амагӣ дар майдони 4847 гектар ва аз он ҷумла дар ноҳияи Шуғнон 939 гектар кишт гардиданд ки талаботи аҳолии вилоятро танҳо 23% қонеъ гардонда метавонад. дигар ҳамаи ғалладонагиҳои мо қариб зиёда аз 70%-аш воридотӣ мебошанд. олимон ба хоҷагидорон вобаста ба тарзи дуруст истифода бурдан аз нуриҳои органикӣ, роҳҳои пешгирӣ аз бемориҳои растаниҳо фаҳмонда, қиттаҳои заминашонро аз назар гузаронда, тавсияҳоро манзур намуданд. мавзеъ боведи ноҳияи Шуғнон дорои заминҳои зиёди осилхез мебошад. дар ин заминҳо асосан ғалладонагӣ, лӯбиёгӣ, помидору бодиринг ва картошка кишт карда мешавад. шуғли асосии мардум заминдорӣ мебошад, иброз доштанд сокинони ин деҳа. ба ғайр аз кишти картошкаю ғалладона дар ин заминҳо кишти сабзавот хуб барогузошта шудааст. хоҷагидорон тасмим доранд дар оянда киштро васеътар намуда ба кишти такрорӣ зиёдтар иқдом намоянд. моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, ноҳияи Шуғнон, ахбор. дар ноҳияи Спитамен ҳамасола бо васеъ намудани майдони кишт ва риояи қоидаҳои агротехникӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёд карда мешавад. имсол дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия дар масоҳати 16805 гектар зироати гуногуни кишоварзӣ аз ҷумла пахта, ғалладонагӣ, полезӣ ва сабзавот кишт карда шуд. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон.
дар ноҳияи Спитамени вилояти Суғд бештар аз 1600 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият дошта, ҳамасола кишоварзон бо истифодаи самараноку оқилонаи замин ва ҷорӣ намудани роҳу усулҳои муосири парвариши зироат, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёд намуда, дар татбиқи ҳамаҷонибаи яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми назаррасу шоиста мегузоранд. соли равон дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони қариб 17 000 гектар зироати гуногуни кишоварзӣ аз ҷумла пахта, ғалладонагӣ, полезӣ ва сабзавот кишт карда шуд, ки зиёда аз 12 000 гектари он ба хоҷагиҳои ҷамъиятию деҳқонӣ мансуб буда, имрӯзҳо дар 7 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия азму талоши хоҷагидорон барои рӯёнидани ҳосили дилхоҳ равона шудааст. кишоварзони ноҳияи Спитамен дар кишту парвариши пахта низ таҷрибаи ғанӣ дошта, имсол бо инобат гирифтани имконият ва талабот дар масоҳати 5658 гектар ин навъи зироати техникиро кишт намуданд, ки айни ҳол нашъунамои хуб дорад. имсол кишоварзони ноҳияи Спитамен 940 гектар ҷувормакка барои дон, 1400 гектар шоле, 300 гектар сабзавот, қариб 150 гектар полизи, 1270 гектар хӯроки чорва кишт намуданд. асосии кишти зироатҳои пахта ташкил мекунад. саркорон, деҳқонон ҳозир сеюм озуқая тамом кард, об проблема нашудааст. вақти ва озуқадиҳӣ, культиватсия ҳама вақт ҳаст шуд. то 1 июли соли равон дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия бештар аз 7000 тонна гандум, 2383 тонна картошка, 557 тонна сабзавот ва 257 тонна мева истеҳсол карда шудааст. дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Спитамен ғалла, картошка ва сабзавоти барвақти пурра ҷамъоварӣ шудааст ва ҳоло дар заминҳои холишуда кишти такрории зироат бо маром идома дорад. то имрӯз дар хоҷагиҳои ҷамъиятию деҳқонии ноҳия дар майдони 1792 гектар такроран зироат кишт карда шудааст, ки дар маҷмӯъ иҷрои дурнамо 86%-ро дар бар мегирад. дар ноҳия асоси кишти такрориро зироати мошу лӯбиё, шолӣ, лаблабу, шалғам, сабзӣ, ҷуворимакка барои дон, бодирингу помидор, карам ва хӯроки чорво ташкил медиҳад. 510 гектар ғалладонагиҳо, 300 гектар ҷуворимакка барои дон, 110 гектар шоле, 250 гектар сабзавотҳо, аз ҷумла 150 гектар сабзе, 10 гектар шалғам, 40 гектар турб ва 45 гектар полизаҳо ва 1270 гектар хӯроки чорво кишт мекунад. масоҳати умумии боғҳо дар бахши хоҷагиҳои ҷамъиятию деҳқонии ноҳияи Спитамен 1346 гектарро ташкил медиҳад ва аз ин нишондиҳанда 954 гектараш ҳосилдиҳанда мебошад. дар ноҳия аз масоҳати умумии боғҳои бунёдшуда зиёда аз 70 гектарро боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ ташкил медиҳад. таваҷҷӯҳи хоҷагидорони ноҳия барои бунёди боғҳои суперинтенсивӣ зиёд аст. бори аввал дар Тоҷикистон таҷрибаи бунёди чунин боғро ширкати витаминҳои Тоҷикистон соли 2020 дар ноҳияи Спитамен амалӣ намуд. масоҳати боғи суперинтенсивии ин ширкат наздики 6 гектар буда, инак соли сеюм аст ки боғ боровар аст ва ҳосилаш пурра содирот мешавад. хоҷагидорон дар ин боғ ду навъи ниҳоли себ арғовонӣ ва заринтобро парвариш мекунанд. ҳоло ниҳоли дарахтони боғ ғарқи ҳосил буда, моҳи август себи навъи заринтоб ва моҳи ноябр себи навъи арғовонӣ ҷамъовариаш оғоз мегардад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Спитамен, ахбор. сокинону кишоварзони ноҳияи Муминобод имконоти фароҳамбударо самаранок истифода бурда бо рӯёнидани 2-3 ҳосил аз ҳар қитъа замин дар фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ саҳми арзанда мегузоранд. гузориши Олим Носирзода. истифодаи мақсадноки қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ, таъмини нашъунамои хуби ҳама намуди маҳсулоти кишт гардида, гирифтани бештар аз 2 ҳосил ва афзоиш ёфтани ҳаҷми маҳсулоти истеъмолӣ аз меҳнатдӯстии сокинони ҷамоати деҳоти деҳбаланди ноҳияи Муминобод башорат медиҳад. Муминобод чун ноҳияи дурдасти мамлакат барои рушди соҳаи кишоварзӣ иқлими мусоид дорад. айни замон кишоварзони ноҳия дар асоси иҷроиши нақшаи кишту парвариши маҳсулоти кишоварзӣ ҳосилро ҷамъоварӣ ва захира намуда, дар заминҳои холӣ гашта кишти такрориро низ ба роҳ мондаанд. аъзоёни оилаи Шеровҳо имрӯз бо истифода аз тухмиҳои хушсифат ва меҳнати аҳлона дар қитъаи замини назди ҳавлигӣ навъҳои гуногуни сабзавоту полезиро кишт намуда, аз натиҷаи дастранҷашон ниёзи рӯзгори хешро таъмин месозанд. дар ҳамин 6 сотиқ замин мо
قیب 17-18 خوبچه کچکت گرفتیم با خودن حاصل دیم حاصل مونه اینا شنوندیم لوبیا اینا جیگوری بودرینگ ناش نامشون بهترینه مهنت میکبده همین حاصل ناز میدوده ما در همین زمین نزد حولگی ما با کلینا با بچه مهنت میکنن دستگیری میکنن خیلی مهنت یکدیگری حلال کار میکنن میوان میخرن محتاج به همسویه نمیشه با بزرگ نمیشه این قلنفر لوبیا جوربی جیگوری کرم بقلاجون همش میشود که زندگی نمو بهتر خودتر کنیم پیش بریم. در دایره دستگیری‌های برنامه عضوخواری جهانی و عملی‌سازی لایحه بنیاد استواری اقلیم برای جامعه‌های آسیب‌پذیر و از جهت عضوخواری ناامن توسط تحکیم امکانیت‌ها و گوناگونسازی واسطه‌های زندگی در منطقه‌های کوهی تاجیکستان در یک گوشه زمین نزد حولگی برای اویله شرف‌ها گرمخانه دائم عملکننده ساخته تقدیم کرده شد که من بعد در موسم زمستان هم برای این اویله امکان کشت و پرورش محصولات فراهم گردید. عین حال دهقانان حاصل جمع‌آوری شده را هم در روزگار همروزه استفاده می‌برند و هم برای زمستان گذرانی در شکل‌های گوناگون ذخیره می‌نمایند. ثمراناک استفاده بری قطعه‌های زمین نزد حولگی باعث فراوانی محصولات در بازارها گردیده دسترسی اهالی را به همه نمود محصولات تامین و جهت پیشگیری بالوروی نرخ محصولات نیز مساعدت می‌نماید. اویله رحمت‌آها نیز با مقصد اجرای دستور سفارش‌های حکومت مملکت جهت ثمراناک استفاده بری هر قطعه زمینی کارم دست جمعانه در زمین نزد حولگی مهنت می‌کنند. حالا بیش از 10 نوع محصولات کشت گردیده در حال نشو و نمای خوب قرار دارند. دهقانان امسال حاصلمندی درختان میوه‌دهنده را نیز خوب و فراوان ارزیابی می‌کنند و همزمان جمع‌آوری حاصل میوه‌جات را شروع کرده به نتیجه‌های خوب نائل گشته ایستادند و آینده مقصد دارند که شماره نهالان میوه‌دهنده را زیاد کرده بین قطاران آنها را نیز ثمراناک استفاده نمایند. ما ساکنان ناحیه مومن‌آباد دستور سفارش‌های پیشوای ملت محترم جناب ولی امالی رحمان را سرمشق خود کرده برای خالی نماندن هر یک وجب زمین کوشش به خرج داده ایم. از اونها در خوجگی که ما همراه فرزندان زندگی میکنیم هر یک وجب زمین رو ثمراناک استفاده برسیدیم. محصولات گوناگون از قبیل خب قلنفری شیرینک، تیزک، کرم، پیاز، کارتوشکا پومیدور و دیگر محصولات رو براه مونده برای روزگار زندگی رو بهتر کردن کوشش به خرج میدیم. این چنین در زمین نظری هم درختان گوناگون میوه‌دهنده از قبیل اولو، گلوس، نوک، سیب هست که ما از زمین ها ذخیره میکنیم و ما با بزرگ احتیاج نداریم. محصولاتی که ما پرورش میکنیم برای زمستون گذرانی ما بسنده است و این چنین ما با بزرگ و صادرات میکنیم. کشاورزان ناحیه و ساکنان محلی با نظرداشت فراهم بودن شرایط مساعد در برابر استفاده زمین‌های خوجگی‌های دهقانی اینچنین در قطعه‌های زمین نزد حولگی نیز کشت و پرورش نوع‌های گوناگون محصولات را به راه مانده همساله به گرفتن حاصل فراوان نائل می‌گردند. پیش از همه به زمین مناسبت خوب کردن لازم است و گرفتن حاصل از خود دهقان وابستگی دارد. اگر ما همین زمین را نوری‌های مینرالی تامین کنیم سری وقت کار کنیم ما باوری داریم که حاصل خوب به دست می‌آوریم. هم محصولات در همین زمینی که ما شما دیدیم تو دو حاصل می‌گیریم. یکم کارتوشکا می‌کنیم بعد کارتوشکا دیگر نمودی مثلا پومیدور می‌کنیم مثلا می‌گیریم. خب جوری مکان می‌کنیم لوبیوگی می‌کنیم همین چیزا رو ما پرورش می‌کنیم. عین حال ما در میدان 4 سوتیق زمین کرشکا پرورش کردیم. کرشکا را ما الکه جمع‌آوری کردیم. قسمان با بزرگ دادیم برای که ای ذخیره ما برای زمستون زیادتی می‌کند. ما با بزرگ دادیم و قسم میگه تو حاصل نوا ما استفاده می‌بریم. و در جای کارتوشکا در میدان خلیو ما کشتی بودرینگ رو براه ماندیم در زمین خورگشته برای ما بودرینگ براه ماندیم که بودرینگ هم خیلی در دوره تیرامو و در موقع سپتامبر میشود با بزرگ بردن هم مفید است و این چنین ما برای ذخیره زمستون استفاده می‌بریم. ساکنان جماعت دهاتی دهبلند ناحیه مومن‌آباد در نتیجه زحمت صافدلانه از حساب نوع‌های گوناگون سبزوات و پالتی و میوگی‌ها هر گونه شربت و کنسروها، مربا و افشوره‌ها آماده کرده برای دوره زمستان ذخیره می‌سازند. علیم ناصرزاده، علیم میرزا، خورشید نادرخان، ناحیه مومن‌آباد، اخبار. در شهر گلستان با توجه دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان کارخانه‌های نو صنعتی بنیاد می‌شود که از این حساب اقتدار صنعتی تقویت می‌یابد. ادامه موضوع در گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. طی سالهای آخر در روند صنعتی کنانی با صورت مملکت تشکیل کارخانه‌های نو استحصال محصولات واردات وصل‌کننده در برابر تامین بازار داخلی، صادرات مال و محصولات کارخانه‌های مملکت و خارج کشور افزایش می‌یابد.
соли гузашта дар шаҳри гулистони вилояти суғ дар замини таваҷҷӯҳи рӯзафзуни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ва пешниҳоди имтиёзу сабукиҳо ҷаҳати ворид намудани хатҳои муосири технологӣ 8 корхонаву коргоҳи нави истеҳсолӣ бо фарогирӣ беш аз 100 ҷойҳои нави корӣ мавриди истифода қарор дода шудааст ки бо ин ҳисоб шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 44 адад расида истеҳсоли молу маҳсулот 100 номгурро ташкил медиҳад. имсол бошад дар шаҳри гулистон бо тадбирҷӯиҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ҷалби соҳибкорон ва сармоя бояд 6 корхонаи нави саноатӣ истеҳсоли рангҳои ороишӣ, масолиҳи металлӣ, дорусозӣ, ноқилҳои барқӣ, қувурҳои полиэтиленӣ ва дигар номгӯи маҳсулот ташкил карда шавад ки дар ин самт корҳо бо маром идома дорад. корхонаи нав мансуби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди теглат ки айни замон як қисмати он барои истеҳсолот омода шудааст дар ояндаи наздик бо ба фаъолият оғоз кардани он истеҳсоли рангҳои сохтмонӣ ба роҳ монда мешавад. барои фаъолияти корхона мутобиқ ба талабот ва сифат истеҳсол кардани маҳсулот дастгоҳу таҷҳизоти хатҳои технологӣ аз ҷумҳурии халқии хитой ва кишвари туркия ворид карда васлу насби он идома дорад. дар натиҷа ба фаъолият оғоз намудани коргоҳи рангбарорӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди теглат 50 нафар бо ҷои кор ва маоши хуб таъмин мешаванд ва ҳам истеҳсоли номгӯи маҳсулоти талаботӣ зиёд мегардад. ҳоло корҳои сохтмонӣ ҷиҳати бунёди анбори нигоҳдории маҳсулот ва дигар иншооти ёрирасон идома дорад. дар минтақаи саноатии шаҳри гулистон бо бунёди корхонаи истеҳсоли ноқилҳои барқӣ ва қувурҳои полиэтиленӣ барои тавлиди маҳсулоти ватанӣ ва воридодивазкунанда нақши калон мегузорад. дар ин корхона дар оянда истеҳсоли бештар аз 30 намуди ноқилҳои барқӣ ва қувурҳои полиэтиленӣ андозаҳояшон гуногун ба роҳ монда мешавад. дар ду коргоҳи истеҳсолӣ корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи анҷомёбӣ буда аз ҷониби мутахассисон васлу насби таҷҳизот ва ба кор омода кардан санҷиши хатҳои технологӣ ҷиҳати истеҳсолии маҳсулот фаъолияти минбаъдии корхона идома дорад. имрӯзҳо дар минтақаи саноатии шаҳри гулистон корҳои барқарорсозӣ дар корхонаи истеҳсоли масолиҳи металлӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маҳмуд ва компания бо маром идома дорад. оянда дар ин корхона асосан арматура ва секунҷаю чоркунҷаҳои металлӣ ки дар сохтмони бинову иншооти гуногун махсусан биноҳои бисёр ошона масолиҳи асосӣ ба шумор меравад истеҳсол карда мешавад. барқарорсозии корхонаи мазкур бо ҷалби сармоя ҳамкорӣ бо соҳибкорони ҷумҳурии ӯзбекистон амалӣ гардида бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани он бештар аз 300 нафар бо ҷои кор таъмин мешаванд ва муҳимтар аз ҳама вобастагии бозори дохилӣ аз молҳои воридотӣ коҳиш меёбад. дар шаҳри гулистон дар баробари бунёди корхонаҳои саноатӣ корхонаҳои мавҷуда ҷиҳати зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ намуданд ки ин барои таъмини нақши даромади бюҷети давлатӣ ва иҷрои дигар тадбирҳои бунёдкории ободонӣ имконият фароҳам овард. дар ҷамоати шаҳраки сердарёи шаҳри гулистон барои беҳтар намудани сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ сохтмони бинои зебою замонавии маркази саломатӣ идома дорад. бино аз 2 ошёна иборат буда 13 ҳуҷраҳои корӣ ба кормандони соҳаи тиб шароити беҳтар фароҳам сохта хизматрасонии тиббӣ ба наздик 4000 нафар сокинони шаҳраки сердарё мувофиқ ба замони муосир ба роҳ монда мешавад. корҳо моҳи апрели соли 2024 оғоз ёфтааст. ширкати сохтмонии меҳкадими хуҷанд корбарӣ карда истодааст. 25 нафар устоҳо кор карда истодаанд. бинои маркази саломатӣ то ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ба истифода бурда мешавад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон саноатикунонӣ бо суръати мамлакатро ҳадафи чоруми миллӣ эълон намудааст ва татбиқи амалии ин ҳадаф дар давоми солҳои охир собит намуд ки имконияту иқтидорҳои истеҳсолӣ зиёданд ва марҳила ба марҳила мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. аз ин рӯ дар шаҳри гулистон ки дар самти сайёҳӣ истироҳатгоҳҳо ҷалби сайёҳон имконияти бештар дорад дар соҳаи саноат низ бо бунёду ба кор андохтани корхонаҳои нав боз ҳам рушду пешрафт менамояд. ба ифтихори шомил шудани анъанаи бофтани атласу адрас ба феҳристи мероси ғайримоддии башарият ЮНЕСКО ва бо мақсади арҷ гузоштан ба либоси миллӣ баландбардоштани қадру манзалати либоси тоҷикӣ ки муаррифи фарҳанги миллӣ аст, имрӯз дар осорхонаи миллии Тоҷикистон намоиши осорхонавӣ таҳти унвони намунаҳои атласу адраси тоҷикӣ аз фонди осорхонаи миллӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус.
дар осорхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон ба ифтихори шомил шудани анъанаҳои бофандаи атласу адрас ба феҳристи мероси ғайримоддии башарият ЮНЕСКО намоиши осорхонавӣ таҳти унвони намунаҳои атласу адраси тоҷикӣ аз фонди осорхонаи миллӣ баргузор гардид. мақсад аз баргузории намоиш атласу адрас арҷ гузоштан ба либоси миллӣ, баланд бардоштани қадру манзарати ин либос ки муаррифгари фарҳанги миллӣ аст, суръату сифати тоза бахшида ба эҳёи матоъҳои гуногуни миллӣ, инчунин тарғиби санъату ҳунари волои халқи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мебошад. дар намоиши мазкур аз фонди тиллоии осорхонаи миллӣ беҳтарин намунаҳои гуногуни атласу адраси тоҷикӣ, куртаву ҷомаҳои миллии занона бо тарҳу духти зебо ва аксу мусаввараҳое ки таҷассумгари либоси миллии зан модари тоҷик мебошад ба маърази тамошо гузошта мешавад. имрӯз дар осорхонаи миллии тоҷикистон ҳамоиш бахшида ба либоси қадимаи миллати тоҷик адрасу атрас ифтитоҳ гардид ки дар кори он аз ҷониби мутахассисон яъне ки фарҳангшиносон иштирок намуданд. таърих ҳам гувоҳ аст ки чӣ қадар миллати тоҷик миллати фарҳангсолор буд, чӣ қадар миллати тоҷик таъриху тамаддуни хоса дошт ва имрӯз мо бояд пеш аз ҳама ҷавонони мо махсусан рӯ биёранд ба фарҳанги миллии худ ва фарҳанги миллии худро пос нигоҳ доранд ва ҳамон гунае ки соли 2018 чакани мо ба феҳристи ЮНЕСКО дохил гардид, соли 2023 атласу адраси мо ҷаҳонӣ гардид ва чӣ қадар имрӯз тарроҳону навқаламон рӯи кор омаданд ки имрӯз фарҳанги миллии моро, арзишҳои неки миллии моро на танҳо дар дохили кишвар, балки дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намуда истодаанд. ҳамзамон дар маърази намоишгоҳ ҷолибтарин осори таърихӣ дастгоҳи бофандагие ки ҳунармандон тавассути он тору будро бо ҳам оварда атласу адрас мебофанд пешниҳоди тамошобинон гардонда шуд. ҳамзамон дар ҳамоиш қайд гардид ки тоҷикон яке аз миллатҳои қадимтарин ба шумор рафта тамаддуни пурғановати онҳо дар забону адабиёт, ҷашну маросимҳо, ёдгориҳои таърихӣ, фарҳанги ғайримоддӣ ва ҳатто тарзи пӯшидани сару либос таҷассум ёфтааст. ҷумҳурии тоҷикистон бо шарофати таҳкими истиқлолияти давлатӣ ва сулҳу субот тамоми рукунҳои давлатдории худро эҳё карда бо фарҳанги волои худ дар олам машҳур гаштааст. либоспӯшӣ низ ҷузъи ҳамин фарҳанги тавоно буда риояи он дар тамоми қаламрави кишвар ҳатмӣ мебошад. ҳар як шахс бо намуди зоҳирӣ ва маданияти либоспӯшӣ мавқеи худро дар ҷамъият нишон дода бо он роҳ метавонад дар миёни атрофиён соҳибэҳтиром гардад. ҳар як шаҳрванди кишвар бояд ба маданияти либоспӯшӣ диққати аввалиндараҷа диҳад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор ба анҷом мерасад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 20 июли соли 2024 ошно месозем. агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки шабонарӯзи оянда дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад. вазъи ҳаво дар ғарби вилоят шабона 14-19, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона 4-9, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш хоҳад шуд. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 22-27, рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 18-23, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда дар назар аст. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда хоҳад шуд. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. вазъи ҳаво шабона 23-25, рӯзона 35-37 дараҷа гарм мешавад. бинандагони азиз, ба шумо тансиҳатию хонуободиро орзумандем. хайр, саломат бошед.